से भागी से नहीं बुआ पहले वो 3 तो आठ नहीं बोला ना आके बोले सिंगल और पोछ के लाती रो दिन धीरे जीप का मोरी बोले छक्का बुआ मोतरे आकर राज्य धन संपत्ति खाइबे আর কেটে রানী ছাড়ে বলে জোটে হেবি চিন্তা করবি দেই না বুয়া ই গান লোকে আকারে কে ভিকে মাগবারে পড়বা दुनिया डाकुছে কালিয়া কালিয়া সঙ্গে সঙ্গে ডাকে জগন্নাথ খয়ের ভারির কার মা মনে রক্ষা করব জড়ু আছে দুই হাত দেখো তো খয়ের ভারির কার মা মনে বড় মা মনে কাকি মনে বউ মনে সবকে জয় করছে দেখো তো ফোরন বসে আছে আর সরতি কেমন আছে তো মা মনে যদি আমার রাতের মন্ত্রী মনে সমাজ পড়াবে সে পেরা পেরা বুড়াকে দেখি যা করে নি দেখি বলবো সবকে 500 লাগা দেবি আর যদি কইলো গো বড় মা মনে বলে আম বড় মনে ভগলা খাবো এনে লুকি কর ভগবানকে বেটা লুকি কর বাসি কই করে দেবো এই আলা না ऊपर खाला का पिता ए बेटा आओ ऊपर फोन उठे बेटी हेलो बोलिया आ बोलती ए बेईमान घुमास्ता अरे तो तेरे किसने आ और बोलिया तो तेरे खुशी तो पकड़ के जरूरी काम चलती तो बोलिया अरे असली इसने कोई भी बाय बेईमान सही को थको तो बोलिया अरे बेटा सही কথা भी कहनी तलो बोले आ बोलती আসুনে এই সোনা পিলা বলি তলো बोले তাহলে মো পোলা কোটা কিবি মো পো তপন চন্দ্রকান্তকু আসুনে এ বাবা তপ চন্দ্রকান্ত রে দৌড়ি এসো বাবা সম্মুখে বইছি মহাপপি গুমাস্তা চন্দ্র সেন আসুনে এই মত আসুনে तुम अगर बात सुन मत क्या हे मां तुम अपो को जाने को चिनी लो अपो एमती परिवेश लगला दुनिया भगवती के जो पृथ्वी धर महाभान कर अरे ओ तपो चंद्रकांत रे छोड़ी आ रे बाबा ऐसे बेईमान किस बात कर हट प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ और बुआ हुआ तेरा भूमि पकड़ ले जरा क्या हुआ चल देखो खाला रखन ना बा ए बेमान मोरा तेरा प्रजामन को तो एमिति भाषा खराब करछिबे नहीं बोल नमस्कार कोन नमस्कार बेईमान हम सोरा सत्र भानी देलो बोले नमस्कार करतो चलो चलो बेटा मैंने से अरे मोर भीतर थी शैतान ए तो शैतान बुआजी ता उचित बेईमान हमर तेरे যদি তোর বঞ্চিবার আছে তাই আম সমস্ত কথা মধ্যে সবক কর ভাই সবক তো ছাড় দাও তো ঠিক আছে মই সবক করি বলছে আজি তোর ভুল কাম কি অনেক কাম করবি আর তুই লোকর ঘর ভাঙবি বলে খয়ের বাড়ি কাছে তিমা মনে থাকে সব করে বগলা রাখবো Cingli juga. Salah tak ya? Beriman. Kita agar poinnya kan. Kita agar poinnya ना. ini की अवस्था है बाबू हाँ बोला अरे बेईमान एमिति सब कर दू अरे एमिति सब कर और सब कर
କେମିତି